con tu amor. Thank you for preparing our hearts. Gracias por preparar nuestros corazones. Thank you for preparing our ears. Gracias por preparar nuestros oídos. Thank you for opening our eyes Y gracias por abrir nuestros ojos so that we may see, para que podamos ver so that we may y hear, podamos oír so that we may discern, y podamos diferenciar so what the Spirit of the Lord que lo que es del Espíritu del has Señor to say tiene para to decirnos the body of Christ. al cuerpo de Cristo. Father, we give you glory. Padre, te damos gloria. And Father, we give you honor. Padre, te damos honor. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. we say amen. Dale un Decimos aplauso, amén. iglesia, al Señor. You may take a seat Pueden tomar asiento in the presence of the Lord. en la presencia del Señor. Before we continue, Antes de que continuemos, I want to award. quiero darle un I reconocimiento. want to, yes, I want to, yes, I like that one better. We would like to recognize Queremos reconocer and give a certificate of completion y darle un certificado de to two couples a dos parejas that finished their classes que terminaron sus clases of Together Forever. de Juntos para Siempre. So we want to call up here Y los queremos llamar Joe Andy and Myra Perez and Joseph and Giovanna Rodriguez. Come up here, por favor. Dales un aplauso. I think this is one of my most rewarding classes Creo que esta es una de mis clases con más reconocimientos, because when they complete this class, porque cuando completan este curso, it is a general class y es un curso en general, where everybody participates, donde todos participan, but it's designed pero es diseñado to elevate para elevar the bonds of affection and the love for one another. y el amor por el uno del otro. So we want to congratulate Queremos Joe Andy and felicitar Myra Perez for completing their course, por and completar of su course curso. Joseph and Giovanna Rodriguez. Dales un aplauso en el nombre de Cristo Jesús. And we're going to give them an opportunity to say a couple words. So I don't know, a lot of y'all, we have a pretty long testimony as far as with our marriage. I think Together Forever originated with us. It originated with us 7 years ago when Junior went to pastor and he started coming to church. He went to pastor and asked him if he could do marriage counseling, and pastor was like, I've never done it, but we'll figure it out. So we've actually done Together Forever a few times, and he's keeping track. But it's always good as a refresher because we learn so many things on how to talk to each other, how to not hold things in, because when you hold things in, when you have problems, you hold them in, they're going to come up, and it's going to come up worse later on because it's bottling up. And Together Forever has taught us how to talk to each other when we don't want to talk to each other. And also, I mean, it's hard sometimes, especially we even needed a mediator between some of our fights or talks. And they're always there for us. Night, day, they've always been there. And I thank them because, you know, Pastor has done the research on how to best help marriages. We learned about love languages. Sometimes his love language is words of affirmation. Mine is acts of service. And sometimes we get so used to our routines that we put that off. And like sometimes I feel like, okay, maybe since my love language is this, and I'll show him that way, which is gonna do nothing because his love language is completely different. And same thing with him, he'll give me compliments and I don't care. That does nothing for me. It's not part of my love language, which Pastor taught us that all in this class about how to best fill their love language. Yeah, you said everything. Well, she didn't say everything I needed to say. Well, this is new to us, and we liked it. Oh, this is new to us, and we liked it.
learning about the love languages especially. And that's pretty much it. Denles un aplauso al Señor. I'm going to ask somebody to take a picture. If somebody can take a picture of us, if you have your phone real quick, I would like to take a picture with these two lovely couples here. It's okay. It's okay. Dale un aplauso al Señor. It is so good to be in the house of the Lord, right? Es bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? I've been in many houses. He estado en muchas casas. I've been in halfway houses. He estado en casas a medias. I slept on a bench. He dormido en una banca I've slept on concrete. o en el concreto. I've slept in the jailhouse. He dormido en una celda. But it's good to be in the house of the Lord, Pero right? es Give him bueno a round estar of en la applause casa here del Señor. today. As we continue with part 2, Continuamos con parte 2 and we know that the eyes, y sabemos que los ojos, the biblical meaning el significado bíblico is to have an understanding. es tener un entendimiento. We were in Genesis chapter 3 last week, La semana pasada estábamos en Génesis 3, so we're going to stay on chapter 3, entonces nos vamos a quedar en la parte 3, but then we're also going to go into chapter 9 of the book of Acts. pero también vamos a estudiar el libro de Hechos And 9. so the understanding El entendimiento that comes through your eyes, que viene a través de tus ojos. the Bible says this, La Biblia dice esto Job 28:28. en Job 28:28. But to man, Pero al hombre he said, le dijo, behold, he aquí. that means to see, Eso quiere decir ver, to get a hold of, de tener control, to put your eyes on. poner tus ojos, The reverential la reverente and worshipful fear of the Lord. y adorador del Señor. And that is wisdom. Y eso es la sabiduría, It is divine. es divino. Wisdom doesn't change. La sabiduría no cambia. Knowledge can change El conocimiento puede cambiar, because you can learn something, porque puedes aprender algo, but then you can learn that from someone else. pero también puedes aprender de eso de otra persona. But wisdom is divine. Pero la sabiduría es divino, It doesn't change. no cambia. And depart Y de apartar, from evil apartarse de la maldad, is understanding. es entendimiento. And so when we depart from evil, Cuando nosotros nos apartamos de maldad, that means you have an understanding. eso quiere decir que tú tienes un That entendimiento, means you have a divine wisdom que tienes una sabiduría divina that the Bible talks about que la Biblia habla in the book of Proverbs, en el libro de Proverbios chapter 9, verse 10, 9:10, that the fear of the Lord que el temor del Señor is the beginning of wisdom. es el principio de la So sabiduría. when we have the fear of the Lord, Cuando nosotros tenemos el temor de Dios, that means we have reverence to God. eso quiere decir que tenemos reverencia a Dios. That means we honor God. Quiere decir que honramos a Dios. We depart from evil. Nos apartamos de la maldad. And that shows me, Y eso me demuestra a mí that shows you y te demuestra a ti that you have godly wisdom. que tienes sabiduría. And it's the beginning of it. Y es el principio. It is when you get saved. Es cuando te salvas. That is divine wisdom. Eso es conocimiento divino. That your eyes open. Que tus ojos se abren. So now you may live in the Spirit. Que ahora puedas vivir en el Espíritu. In the knowledge of the Holy One. Y en el conocimiento del Santo. That is our relationship Que es nuestra relación with Christ Jesus con Cristo Jesús. through the Word of God. A través de la palabra de Dios. That's why Jesus reminded the disciples Es por eso que Jesús le recordó a los discípulos not only to preach the gospel, que no solo predicaran el not Evangelio, only to make disciples, que no solo hicieran but discípulos, to baptize them, pero que también los bautizaran, submerge them in my word, sumergirlos en mi palabra, so that they may have an understanding para que ellos puedan tener un entendimiento of who I am de quién soy yo through the knowledge of the Holy One. a través del conocimiento del Santo. And the Bible ends by saying in verse 10, Y la Biblia termina diciendo en versículo 10 that's understanding. que eso es entendimiento. And so we're able to understand. Entonces somos capaces de entender. Proverbs En 3:18 Proverbios 3:18 talks about wisdom habla sobre la sabiduría and talks that she is like a tree. y habla sobre que ella es como un árbol. As a matter of fact, the Bible says she is a tree. Sin embargo, la Biblia dice ella es un árbol. It is the tree of life. Es el árbol de vida. That same tree Ese mismo that we árbol were able to consume from de la cual nosotros fuimos capaces de consumir in the midst of the garden. en medio del jardín. And in that garden Y en ese jardín represents our world, representa nuestro mundo. and we have the bread of life Y tenemos el pan de vida that as we eat it, que así conforme comamos we can declare podamos declarar how good, qué tan bueno, taste and see
qué tan bueno es probar y when you ver. eat the word, Cuando me alimento de la your palabra, spiritual eyes open mis ojos espirituales abren so that you can see para que tú puedas ver how good the Lord qué is. tan bueno es el Señor. Even when things aren't going right, Aun cuando las cosas no van de la mejor manera, everything around you is breaking, is todo a tu shattering. alrededor está quebrándose, Your loved despedazándose. ones are going through hell, Tus amados están atravesando un infierno, but you're eating the bread of life. pero tú te alimentas del pan de vida. You can still declare him he is good. Puedes aún declarar que Él es bueno, Even when people are talking about you, aun cuando la gente está hablando sobre ti, or because of your family, o por tu or familia, because of your circumstances, o por tus you circunstancias. can still declare Puedes declarar that my God is good. que mi Dios es bueno, Because you eat the word of God. Dale un porque te aplauso al Señor. alimentas de Gloria la a palabra God. de vida. And she's a tree of life Y ella es el árbol de vida to those who take a hold of her. para los que a ellos se aferran. We talked about last week Hablamos la semana pasada how Jacob wrestled with God cómo Jacob luchó contra and Dios said, I will not let you go y le decía, yo no te voy a soltar until I am blessed. hasta que tú me bendigas. To blessed is to be happy. Para bendecir es ser feliz. Who of us doesn't want to be happy? ¿Quién de nosotros no quiere ser feliz? But you keep him. Pero para mantenerlo, You keep a hold of him. tienes que aferrarte a No él. matter how bad you think you're No doing. importa lo mal que tú pienses que estás haciendo, Because the enemy is the accuser of the brethren. porque el enemigo es el acusador. He's de la accusing you in hermandad. your mind Está acusando tu mente that you're not good enough, que tú no eres lo suficiente that you're bueno, a sinner, que eres un pecador, that you're hopeless, que eres sin you're not going to make esperanza, it. que no lo vas a lograr. But you keep a hold of him. Pero aferrarte a él And happy y feliz, is everyone feliz es aquello, who holds her tightly. aquello que la abraza con fuerza. Hold your wisdom tightly. Abraza tu sabiduría fuertemente. Work out your own salvation. Trabaja tu propia salvación. Obedience, Obediencia. yes, it's better than sacrifice, Sí, es mejor que el sacrificio, but it takes sacrifice pero requiere to sacrificio obey. para obedecer. It's very easy Es muy to fácil make excuses. crear We're all pretextos. good at it. Todos somos buenos. Remember David? ¿Recuerdan a David? For those that were at the men's encounter yesterday, Por aquellos que estaban en el encuentro de los hombres ayer, he was a strategic él era un estratégico, general in the battles. un general en la batalla. And you can become strategic Y tú también puedes volverte in estratégico. hiding your sin. Dale un aplauso En al Señor. ocultar tu But pecado. today you're able to open your eyes. Pero el día Amen. de hoy eres capaz de abrir los ojos. And so when Adam and Eve opened their eyes, the Bible Entonces, says, Cuando Adán y Eva abren los ojos, dice What la Biblia, happened? ¿qué es lo que sucedió? spiritual darkness El espíritu de la oscuridad came upon them. vino sobre ellos. They became a state Se volvieron un of a estado person de una persona who lived apart from God. que vive separada de Dios. In other words, their spiritual darkness means this. En otras palabras, la oscuridad espiritual significa You stop having a fellowship with God. que dejas de tener una hermandad con Dios. How many of you know ¿Cuántos de ustedes saben it is more difficult que es más to difícil have that relationship with God tener esa relación con Dios when you know you're participating in sin? cuando sabes que estás participando en el pecado? Especially when you become dark Especialmente cuando te vuelves oscuro and your eyes are shut. y tus ojos son cerrados. And so we want to go today Queremos ir el día de hoy to Genesis a Génesis chapter 3, capítulo 3, verse 7. versículo 7. And then their eyes of both of them were opened, Entonces se abrieron los ojos de ambos and they knew y supieron that they were naked. que estaban desnudos. In other words, when they chose to eat from the tree of the knowledge of good and evil, En otras palabras, cuando ellos eligieron comer de ese árbol de lo bueno y lo malo, which by my study, que por mis estudios, my opinion is, mi opinión es, according to the Word of God, de acuerdo con la palabra de it Dios, is a foreshadowing es un de lo que viene of the law. de la ley, Because the law is good, porque la ley es bueno, it is good to follow the law. es bueno seguir la ley. You will receive earthly blessings, Vas a recibir bendiciones del mundo, but it will also show us pero también nos va a demostrar that we are sinners, que somos pecadores, that we cannot fulfill this law. que no podemos llenar esta ley. None of us has fulfilled it, Ninguno de nosotros la ha podido llenar, but
while we were all yet sinners, Pero aún así, cuando todos éramos pecadores, Christ died for us. Cristo murió por And that is nosotros. the tree of life. Y ese es el árbol de vida. But when they disobeyed, Pero cuando ellos when desobedecieron they were deceived y fueron deshechos by the crafty serpent, por esa serpiente, because the serpent porque la serpiente was created by God. fue creada por Dios. And what God created, Y lo que ha creado Dios, He said it is good. Él dijo es bueno. But how many of you know Pero ¿cuántos de ustedes saben that the devil, que el diablo, that Satan, que Satanás, he can come que él puede venir as an angel of light? como un ángel de luz? Because Eve, Porque Eva, when she saw the fruit, cuando vio el fruto, she saw it was good. vio que era bueno, She started to desire it. empezó a desearlo. And when Satan comes, Y cuando Satanás he viene, tempts you with sin. él te tienta con ese Sin pecado. feels good. Come on, El church. pecado se siente bueno, Sin feels good. se siente bien, It looks good. se mira bien, It even tastes good. hasta sabe bueno. But when you give him an inch, Pero cuando le das una pulgada, the devil will take a mile. Amen. El Dale un diablo va a aplauso al llevar una Señor milla. here this morning. And so at this time, we know that we're sinning. en este tiempo conocemos que estamos pecando And our eyes opened y nuestros ojos se abren. from a time of Adam and Eve, De un tiempo de Adán y Eva, that they did not need to open their eyes cuando ellos no necesitaban abrir sus to ojos live in this garden, para vivir en este jardín, that God provided everything que Dios proveó todo and it was good. y era bueno. He only had the responsibility Él solamente tenía la responsabilidad to keep it, de mantenerlo, to hold on to it. de aferrarse a Just ello. like we got the opportunity Así como nosotros tenemos la oportunidad in this garden, en este jardín, in this world, en este mundo, that we're not of the que world, no somos del mundo, but we're in the pero world, estamos en el but mundo, we're able to keep Him, pero somos capaces de aferrarnos hold a on to Él, His wisdom, aferrarnos a su work sabiduría, out our own salvation. ejercitar nuestra propia salvación. Not that your works save you, No que tu trabajo te but that salve, your works pero que tus are trabajos the evidence of our es la salvation, evidencia de tu salvación, so that we may continue para que podamos continuar, to walk in that difficult way caminar en ese camino que de dificultad, that is not only difficult, que no solo es difícil, but it's narrow. pero es angosto. You got to take some things off Tienes que deshacerte de algunas because cosas it is narrow, porque es angosto, but only a few find it. pero solo pocos lo encuentran. And so the Bible says this, Entonces la Biblia dice esto, because when Paul's eyes opened, porque cuando los ojos de Pablo se and abrieron, we're going to go to the book of Acts chapter 9, y vamos a entrar en el libro de Hechos 9, but Paul's eyes opened. pero los ojos de Pablo se abrieron, They opened se abrieron, even though they were open. a Does that pesar make de que aún sense? estaban abiertos. ¿Eso tiene alguna In lógica? other words, he could see. En algunas otras palabras, eso quiere decir que él podía ver, But Paul had chosen pero Pablo había elegido his whole life su vida entera, because he was a Pharisee of Pharisees. porque era el fariseo de fariseos. That means he knew the law inside out. Eso quiere decir que él conocía la ley por dentro y por And he fuera. chose Y él eligió to eat of the tree comer de ese of the árbol knowledge of good and evil. del conocimiento de la maldad y lo bueno. So Paul's eyes opening Entonces, el abrir de los ojos de Pablo, biblically mean bíblicamente, this. significan esto. It's our spiritual awakening. Es el despertar espiritual. It's when we're born again. Es cuando renacemos. It's when Nicodemus comes in the night. Es cuando Nicodimos viene en la noche And there was only one way y solo había un camino to enter the kingdom of heaven. para entrar al reino del cielo. And that is you must be born again. Y eso solamente es renacer. And Paul's eyes opening represent Los ojos de Pablo abriéndose representan a spiritual awakening un despertar espiritual so that we para que nosotros will not continue no continuemos to walk caminando in a spiritual sleep en un espiritual with our spiritual adormecido, eyes closed. con nuestros ojos espirituales cerrados, But it could be a resurrection pero que puede ser una resurrección from the dead del to be alive muerto para vivir, so that all people, para que toda la gente, because all of us, porque todos nosotros we were born in sin. fuimos nacidos en And pecado all of us, y todos nosotros without Jesus, sin Jesús are spiritually dead. estamos espiritualmente muertos. And so Ephesians chapter 2, Entonces en Efesios capítulo verse 2, number 1, versículo 1, the question is, la pregunta es, how can I ¿cómo puedo yo, be made alive puedo ser vivo in Christ? en Cristo? You Tú
were spiritually dead estabas espiritualmente muerto and you were separated from him y fuiste separados de él because of your transgression. a causa de transgresiones. Transgresiones Is the breaking of the law. es el quebrantar de la ley, But Christ pero Cristo now fulfills it for us. ahora llena esa ley por nosotros. You don't have to fulfill it. Tú no lo tienes que llenar. By your faith Por tu fe in his grace, en su gracia, he fulfills, Él llena, he restores Él restaura our transgressions nuestras and transgresiones covers y nos cubre by the sacrifice por el sacrificio of the Lamb of God, del Cordero de Dios, covers our sin. cubre nuestro pecado. And with that, Y con eso, he gives us Él nos da ese sello of the Holy del Spirit Espíritu Santo for the day para que el día of redemption. de redención, Because there's going to come a day porque va a venir un día where God is going to redeem donde Dios va a tomar his children va a tomar a todos sus and hijos. take us home. Dale un Y nos va a aplauso al llevar a Señor casa. because we want to be sealed. Queremos ser sellados. In Genesis chapter 3:7, En Génesis 3:7, the eyes were opened. los ojos se abrieron. So now we go to Acts chapter 9. Ahora vamos a entrar en Hechos 9 And we're talking about the Damascus road y estamos hablando del camino de Damasco, where Saul, donde Saúl who later became Paul, se convierte luegamente en Pablo, he is converted. es convertido, He is born again. es vuelto a nacer. Many of us, Muchos de nosotros you have chosen today hemos elegido el día de hoy to walk on that Damascus road. en caminar en ese camino de Damasco. The Damascus road El camino de Damasco translates to the beginning se convierte en el principio, of salvation. en el comienzo de la salvación. Just like in the beginning, Así como en el comienzo, when God created the heavens and the earth, cuando Dios creó los cielos y la tierra, and God put Adam and Eve y Dios puso a Adán y a Eva in the garden, en ese jardín, that was their beginning. ese era su principio de ellos. Now the New Testament, Ahora el Nuevo Testamento right? The new his new promise, his new covenant y ahora su nuevo promesa, su nuevo pacto to us. para nosotros. Now we can begin Ahora podemos empezar our new life. nuestra vida nueva. Because how many of you know Porque ¿cuántos de ustedes saben that many times que muchas veces this new life you're living esta nueva vida en la que tú vives is even more difficult es aún más than difícil your old life? que Can tu you vida agree with that? vieja? Puedes Because tener the de Bible acuerdo? says it. Porque la Biblia lo dice. It's difficult Es difícil and it is narrow. y es angosto. And many times through these difficulties, Y muchas veces a través de estas dificultades we want to widen it queremos ablancarlo so that we can live para que podamos vivir according to the knowledge de acuerdo al of conocimiento what's good and evil. de lo que es bueno y malo. In other words, many times En otras palabras, en otros tiempos, we want to dictate queremos nosotros dictar what is good lo que es bueno and what is evil. y lo que es malo. And so as they start Entonces, como el comienzo in this Damascus road, en este camino de Damasco, it also means también quiere decir it's a full turn, que es it's a repentance. es arrepentirte. In other words, you're turning En otras palabras, quiere decir que te volteas, away te alejas from your pattern de tu hábito and you change your mind y cambias tu mente, to the pattern of Christ, where he picked up the cross, donde Cristo recogió la cruz, so that now we can pick up our own cross para que ahora nosotros podamos recoger nuestra propia cruz and follow Christ, y seguir a Cristo. and it becomes our beginning. Y comienza nuestro principio. And so in Acts chapter 9, Entonces en Hechos, the Bible says, la Biblia dice then Saul, que entonces Saúl, which translates to, que en otras palabras se he asked traslada, for, he inquired of God. él empezó a averiguar sobre Dios. He asked for God. Él pidió a Dios, Even when we are walking in a different direction, aun cuando caminamos en un lado contrario, you're asking for the truth. estás pidiendo la verdad. You're here Estás aquí because you want to know the truth. porque quieres conocer la verdad. You hear many other truth out there, Escuchas muchas otras verdades allá afuera, but you want to learn the truth. pero tú quieres aprender la verdad. And we're given an opportunity by God Y fuiste dada una oportunidad por Dios to ask God, para preguntarle a Dios what is the truth? cuál es la verdad. And the Bible says Y la Biblia that dice there was a time que había un tiempo when Pontius Pilate,
He asked Christ, Él le preguntó a Cristo, what is the truth? ¿cuál es la verdad? And Christ said Y Cristo dijo that he was the truth. que Él era la verdad. And he was standing before him. Y Él estaba parado por enfrente de Él. But Pontius Pilate, Pero just like Paul, así como Pablo, his spiritual eyes were closed. sus ojos espirituales estaban cerrados. Just like the word says Así como dice la in the palabra book of John, en el libro de chapter Juan, 1, en capítulo verse 1, 14, versículo that the 14, truth came, que la verdad vino, that the word came, que la palabra vino, but we didn't understand it. pero no lo entendíamos, We did not perceive it. no lo recibimos, We did not perceive what was truth. no pudimos percibir que era verdad, And his name is Jesus. y su nombre es Jesús. But Saul, Pero Saulo, he was still breathing threats. él aún estaba respirando He was amenazas still threatening people. y todavía estaba amenazando a He la was gente murdering against the disciples of Christ. y estaba asesinando contra los discípulos del Señor. This is very important, Esto es muy importante, that he was killing que él estaba matando not just anyone no a cualquier persona who said, I'm a Christian. que decía yo soy un cristiano. No, he was killing Él estaba matando disciples of Christ. discípulos de Cristo, Those that were picking up their cross. aquellos que levantaban su cruz Those that were following Christ. y aquellos que seguían a Cristo. That is when persecution comes. Eso es cuando la persecución You viene. ask yourself, Pregúntate a ti mismo, why am I being ¿por persecuted? qué me persiguen? Even my own people persecute Aún me. mi propia gente me está Even persiguiendo. my friends persecute me. Aún mis amigos me My persiguen. job persecutes me. Mi trabajo me On persigue. Facebook, they persecute me. En Facebook me persiguen. Because you're a disciple of Christ. Porque tú eres un discípulo de Dios. Because you're willing to pick up your cross. Porque tú eres capaz de levantar tu Because cruz. you're not ashamed of the Y no gospel. te avergüenzas del Because evangelio. you're standing on that firm foundation. Porque tú estás parado en esa fundación firme. That is Christ Jesus. Dale un es Cristo aplauso al Jesús. Señor. And of course persecution is going to come. Y va a venir y te van a perseguir y va a Because venir. Jesus said, Porque Jesús dijo they hated me. que lo odiaban a They will él. also hate you. También te odiarán a ti. That is the condition of this world. Esa es la condición de este You will mundo. become an enemy to the state. Tú te volverás un enemigo para el Estado. We will be persecuted here in America. Y también nos van a perseguir aquí en América. Because you stand for what is true. Porque tú te pones de pie por lo que es verdad. Not because you're a lollipop Christian, No porque eres una paleta de cristiano. but because you're a disciple of Jesus Christ. Dale un Pero porque aplauso al eres un Señor. discípulo Glory de to Cristo God. Jesús. And the Bible says Y la Biblia that dice he went to the high priest. que él fue al sacerdote. I believe there's a doctrine Yo creo que hay una doctrina that will be installed. que será instalada. It's already installed, Ya está instalada. probably in the mega church, Quizás en where la it's iglesia de telling the Betaniano, Christians donde le dicen a los that you can cristianos behave however you que tú want, te puedes comportar you como can do quieras. whatever you want, Puedes hacer lo que you quieras. can believe in whatever you want, Puedes creer en lo and que you're quieras. still going to be saved. Y aún Amen. así Glory serás to God. salvado. But we're here to believe Pero estamos aquí para that creer the way to Christ, que el camino a Cristo, it is narrow que es angosto and it is difficult. y es difícil, But the Bible says, pero la Biblia dice, and he asked for letters y le pidió cartas, from him cartas de él to the synagogues of Damascus. para las sinagogas de Damasco. Remember, because Damascus Recuerda que Damasco means the narrow way, significa el camino the angosto, difficult el way camino to difícil, salvation. el camino difícil hacia la But Paul salvación. was asking for letters Pero Pablo pedía cartas, so that I can bring a different doctrine, cartas para que yo pueda traer una doctrina so that I diferente, can put chains on your freedom. para que yo pueda cambiar tu That libertad, is Christ Jesus. quien es Cristo Jesús. And the Bible continues to Y say, la Biblia continúa so diciendo that if he found anyone que si él encontraba a alguno who were on the way, que fuera el camino, el camino, the truth, la verdad and the life, y la vida, whether men sea hombre or whether o women, mujer, that he might bring them que les llevara bound to Jerusalem, presos a Jerusalén, bound to the law, presos a la ley, bound to religion. presos a la religión. What you gotta do, Lo que tú tienes que hacer what you can't y do, lo que no puedes give hacer. me Jesus. Dame Jesús. Show me the revelation in the Word of God. Demuéstrame la revelación en Holy la palabra de Spirit, Dios. confirm it through your Word. Espíritu Santo, confírmalo a través de tu trabajo. Holy Spirit, manifest yourself Espíritu Santo, manifiéstate through the gifts of the Holy Spirit a través del don del so Espíritu that I may Santo be set para que yo pueda ser puesto, free
pueda ser puesto en from any libertad type of bondage de cualquier atadura that is binding me que me está atando. from my freedom to follow you, Christ. mi Dale un libertad aplauso para al Señor seguirte en a el ti, nombre Cristo. de Cristo Jesús. And the Bible continues to Y say la Biblia continúa in diciendo verse number 3, en versículo 3 and as he journeyed, que mientras he viajaba came near Damascus. se acercó a Damasco. You see, even when you are being taught Mira, aun cuando te están that enseñando religion is the way, que la religión es el that a camino, false doctrine is the way, que una falsa doctrina es el you can camino, get very near. tú te puedes acercar You can get very near the truth, y acércate mucho a la verdad, but your eyes are still closed. pero tus ojos aún siguen cerrados. You're still in spiritual darkness. Aún estás en ese espíritu Paul de came oscuridad. near. Pablo se He acercó came near salvation. y se acercó a la He came salvación. near the road of freedom. Se acercó a esa calle de He came libertad near repentance. y se acercó al And arrepentimiento. as he journeyed, Y de acuerdo que él se everything he unía, was doing, todo lo que él hacía, he was doing it unto God. lo hacía delante de There are Dios. many times Hay muchas veces that we do things que hacemos cosas, that we think God is pleased with us. que hacemos cosas que pensamos que Dios There- está There complacido. are times Hay momentos where you're so deep in the ministry, donde estás muy metido en el you're so deep in the things of the church, y tan metido en las cosas de la but iglesia, you're so far away from freedom. pero estás muy lejos de la libertad. And the Bible continues to say, Y la Biblia continúa and then diciendo suddenly, que de repente don't you love those suddenlies? no amas esos de I repente. remember one time Yo recuerdo una vez I couldn't figure out trigonometry, que yo no podía descifrar química and I was going to school y estaba yendo a la escuela because I was programming CNC lathe, porque estaba programando and I was programming these lathes that were computerized, programando estas cosas para una and I computadora couldn't figure out y no podía descifrar the formula to figure out trigonometry. la fórmula para poder entender. And the harder I tried, Y por más que yo the more intentaba, confused I got, más me the more confundía, angry I got. me enojaba, My grades started to fail. mis calificaciones I empezaron a wanted to bajar, quit. quería yo I renunciar, got angry at my neighbor. me enojé I con mi started to vecino, listen to the devil empecé a escuchar a that I Satanás, wasn't smart enough. que no era lo suficientemente But then inteligente, suddenly pero de repente I got it. me I was in the vino, middle of the class, estaba en medio de la and clase I remember I shouted, y recuerdo que grité and I said, I got it. y grité, lo tengo. This is the same way. Esta es la misma If you manera continue to come, que si tú continúas if you viniendo, continue to pray, continúas if you orando continue to y believe, continúas if you creyendo continue to have faith, y continúas teniendo if you fe, continue to praise continúas in the midst alabando of your trouble, en medio de tus even when everything's dificultades, breaking down, aun cuando todo se even when quiebra, everything looks bad, aun cuando todo se mira if you mal, continue to have faith, continúas teniendo fe. there will be a suddenly in your life. Dale un Va a haber aplauso al un de Señor, glory repente to en tu God. vida. And the Bible says Y la Biblia dice that suddenly, que de repente, as he was journeying, que cuando él se a unía, light una luz shone del cielo brilló, around him brilló a su alrededor. from heaven. And then, verse number 4, Y entonces, and then he fell to the ground. cayó al suelo. Something happens Algo pasa when the divine presence of God cuando la divina presencia de comes Dios into your life. viene en tu vida. I don't care where you're at, but the presence of God, No me importa en dónde te encuentres when he en tu comes vida, near you, pero cuando la presencia de you Dios se fall to acerca the a ti, ground. tú caes al piso. that means you humble yourself. Eso quiere decir que te Listen, humillas. church, Escucha, iglesia. you are created Tú fuiste creado from the dust of the earth. del polvo del But mundo. when the presence of God comes near you, Pero cuando la presencia del Señor se acerca a the ti, fear of the Lord el temor del Dios makes you humble yourself. te hace ser humilde. Just like the tax collector Así como cuando viene ese next to recaudador the de Pharisee, taxas al lado del in fariseo, the presence of God, en la presencia de Dios, he humbled himself. él se humilló. He could not even look upward. No podía ni alzar la I cabeza. believe Yo creo that was true, a born again experience. que eso fue de verdad una experiencia, Of the tax volver a collector. nacer para ese That he was born again. colector, que él renació. He was hated among Jerusalem. Lo odiaban en He was the Jerusalén. sinners of sinners. Y él era el pecador de But he pecadores. humbled himself. Pero él se He beat his doblegó chest.
y se pegó And en when el he beat pecho. his chest, Y cuando él se pegaba en el he pecho, told the Lord le dijo al Señor that he wasn't worthy que él no era digno, of God's grace, que no era digno de su of God's gracia, mercy. de su misericordia. And the Bible says Y la Biblia dice that Jesus said of that tax collector, que Jesús le dijo a ese colector, just like he says of you and me, como él nos dice a nosotros when también, suddenly his presence is in your life, cuando de repente su presencia está en tu no vida, matter where you're at, no importa en dónde te in that encuentres, place of humbleness, en ese lugar when you are born again, donde vuelves a the renacer, Bible says la Biblia dice that man went home justified, que los hombres regresaron a casa justificados, righteous, fueron justos, born again. fueron And in that sudden presence of God, church, y en esa de repente presencia de Dios, you humble ourselves as Paul did. And he fell to the ground. y se cayó al piso And he was able y era capaz to hear de escuchar what the Spirit of the Lord lo que decía el Espíritu del has to say Señor, to us. Not what the pastor said, no lo que dice el pastor not what the denomination o said, la denominación dice that I have to give so much to be a part of, que yo tengo que dar tanto para ser that I una have to parte do certain things to be a part y of, que tengo que hacer ciertas cosas para ser that I have parte to de go to so ello, many classes to be a part of. que tengo que ir a muchas clases para poder When the ser sudden parte. presence of God comes into your life, Cuando la de repente presencia de Dios llega a tu nobody vida, has to beg you to obey God. Dale un Nadie te aplauso, tiene que iglesia. obligar a That's obedecer what a I want Dios. for my life. eso es lo que yo quiero en mi vida. And he fell to the ground. Y se cayó al suelo. And in that humble state, Y en ese estado humilde, he's able to hear él es capaz de escuchar a voice una voz saying to him, que le decía, Saul, Saul, Saulo, he Saulo, calls you. te habla, Listen, God escucha a Dios, will not leave you. no te dejará, He will not forsake you. no te va a abandonar, He will not condemn you, no te condena, but he wants to save you. pero quiere salvarte. That is his desire, Ese es su deseo, for you to come to the knowledge que tú vengas al conocimiento of the truth. de la verdad, Have a relationship tener una with relación Christ. con Cristo. You know your relationship with the Word. Tú conoces tu relación con la He palabra. desires Él desea for you to be saved. que tú seas salvado. And it is difficult at times, Y en veces es difícil, but we're living in spiritual darkness, pero estamos viviendo en la oscuridad. to believe Necesitamos creer. that He will give me another chance, Creer en que Él me dará una oportunidad. even though I sinned, Otra oportunidad a pesar de que yo the peco. horrific sin I did, El horrible pecado que yo cometí. or the error, O el error. or what the Bible says, O lo que dice la Biblia. that the righteous falleth 7, Que el justo cae 7 and he veces. gets up again, Pero se levanta. as Christ reminded Peter Como Cristo recordó to a forgive Pedro his neighbor que perdonara a su prójimo 7 times 70. 7 veces por 70. Can you imagine? ¿Puedes imaginar It's so hard to forgive others, church. que es bien difícil perdonar Some a of los us are demás? here in church, Algunos de nosotros nos encontramos aquí en la and we iglesia still haven't forgiven that person. y aún no hemos perdonado a esa persona. This is why it's so difficult Es por eso que es muy difícil for us to believe que nosotros that creamos God can forgive us. que Dios nos puede perdonar. And the Bible continues to say Y la Biblia continúa that as diciendo he fell to the ground que cuando él cayó al suelo and he humbled himself y se puso en ese estado humilde and he saw and he heard the voice of God, y oyó y vio la voz de Dios and the Lord y el Señor convicts him, lo condena, reproofs him, lo reprende, rebukes him, lo reprende, corrects him, lo corrige and asks a question, y le pregunta una pregunta, just like he asked Peter, así como le preguntó a Pedro, do you love me? ¿tú me amas? Do you love me? ¿Me amas? Church, do you love me? Do you Iglesia, love him? ¿lo amas? He asked Peter. Él le preguntó a He Pedro, asked Paul, I'm sorry. le preguntó a Pablo, perdón, Why ¿por qué? are you persecuting me? ¿Por qué me persigues? And then Paul said, Y después dijo Pablo, who are you, Lord? ¿quién eres, Señor? You know why he asked that? ¿Sabes por qué preguntó eso? He saw it was divine, Porque él vio que era divino, that he was divine, que él era who divino, he was hearing,
que él estaba who escuchando, he had seen. a quien había visto. He heard it was a divine God, Él había escuchado que era un Dios divino, but he did not know him pero no lo conocía, as he thought he knew him. como pensó que lo conocía. Some of us think we know him, Algunos de nosotros creemos que lo conocemos, but we haven't read the love letters he's written to pero us. no hemos leído esas cartas de amor que nos ha escrito. We've heard somebody else tell us about him, Hemos escuchado a alguien más decirnos sobre él, but we haven't tasted pero aún no lo how probamos. good the Lord is. No probamos qué tan bueno es el Señor. You can tell others Tú le puedes decir a los how demás good qué bueno and sabe see y qué bueno se ve how good the Lord is. es el Señor. But until they taste him, Pero no hasta que no lo prueben, they won't be able to see no podrán ver how good he is. qué bueno es. Jesus reminded Jesús recordó, the rich, le recordó al rico, young al joven, ruler emperador, to give up everything que renunciara a todo and follow me. y que lo siguiera a él. But because he had great possessions, Pero porque él poseía de grandes he posesiones, could not follow Christ. no podía seguir a Cristo. Remember that narrow way? Recuerda ese camino angosto. It is narrow. There are things we got to let go Es angosto porque hay cosas que tenemos que soltar so that we may follow him. para que podamos seguirlo. The young rich ruler Ese emperador joven y rico could not follow Christ no podía seguir a because Cristo of his great possessions. por esas posesiones que él tenía. And the Bible says Y la Biblia dice that he went away. que él se fue. He went away in distress. Se fue en el estrés, He went away in pain. se fue ahogado en dolor. Can you imagine how many times Imagínate cuántas veces we have rejected him? hemos rechazado, And we all have been there y todos hemos estado ahí. when he asks us Cuando él nos pregunta to certain things, que hagamos ciertas but we cosas, deny pero lo negamos, because what we have porque lo que tenemos in our perception en nuestra percepción is greater than he es más grande que who you aquel cannot see. que no puedes ver. But he's so graceful Pero él es tan lleno de that he gracia gave us his son, que nos dio por su hijo, that the Bible says que la Biblia in dice the book of Colossians chapter 1 en el libro de Colesios capítulo 1 that he is the image of God, que él es la imagen de Dios, that he is my savior, que él es mi salvador, that he is my Lord, que él es mi Señor, that he is the same one que él es el mismo that Simeon came from afar, que vino del retirado, and the Roman soldiers y esos soldados made him hicieron que pick up his cross él levantara su cruz by law. por ley. But as he walked Pero de acuerdo que él caminaba the first mile, la primera milla, it was until the second mile y no era entonces hasta la segunda where his milla eyes opened. donde sus ojos se And abrieron he did not see Christ y no miró a Cristo, as a thief, no lo miró como un ladrón, as a liar, como un mentiroso, as a murderer, como un asesino and a blasphemer. o un But his blasfemador. eyes opened Pero sus ojos se in abrieron the second mile y en la segunda milla, because of obedience, por obediencia because of sacrifice. y por ese His sacrificio, eyes opened sus ojos se and abrieron he saw him y lo vio a as él the Messiah. como el Mesías. And as when he saw him as the Messiah, Y como lo vio como su Mesías, now he was able él ahora to era capaz, participate era capaz de in the participar feast en esas of the fiestas. Passover. In other words, he was free. En otras palabras, quiere decir que él fue puesto en libertad. He had freedom. Tenía esa libertad. His yoke was easy Su because yugo era Christ is fácil, humble, porque Cristo es humilde, because Christ is gentle, porque Cristo es because noble, Christ is the Lamb of God. porque Cristo es el Cordero de Dios. And his burdens, Y, what we sus- carry, y lo que cargamos they are light son because ligeras, he carried them for you. porque Él cargó, He carried them for me. Él los cargó por ti y por If we're mí. willing Si somos to capaces turn them over to him o somos dispuestos a so entregárselos that a our Él, burdens para que esas cargas may be light. Dale un puedan aplauso ser al Señor en el ligeras. nombre de Cristo Jesús. Let's get up on our feet. pónganse de pie. And then the Lord said, Entonces dijo el Señor, I am Jesus. yo soy Jesús. He reveals himself to you, to Él- me, Él se revela a ti y a mí as the Son of God, the Messiah, the door, the way, the truth, the life. como el Hijo de Dios, como el Mesías, como la puerta, como la luz, como- And he reminds us, y nos recuerda you're persecuting me. que tú me persigues And it is hard for you
to kick Es difícil para ti que puedas patear, against the goats. que puedas patear en contra de esos The goats used to be something that shepherds los becerros antes used to eran do, lo que, Raúl. Raúl, córrele. Come up here rápido. Bríncale, bríncale, bríncale. No, súbete, súbete. And the goat y el Turn that way. objetivo is something they would use es algo que usamos guide, para guiarnos, because it would prick him. porque it lo would hurt him. picaba, le dolía, Turn around. But he asked Paul, turn my way. pero le turn around. preguntó a Pedro And he said to Paul, y le dijo, why ¿por are qué? you going ¿Por qué vas against en contra the goat? del Christ is our shepherd. Cristo es nuestro He cordero? leads us in the way. Él nos guía al camino. His yoke is easy. Su yugo es fácil His burdens are light. y sus cargas son ligeras. If we allow him, Si lo permitimos, if we surrender to him, si nos sometemos a Él, he will lead us Él nos llevará even through everything that is breaking down around you. a pesar de todo lo que se esté quebrando a tu alrededor. The law is against you. La ley está en contra tuya. Your marriage is in shambles. Tu matrimonio está en Your pedazos. home is a mess. Tu casa es un Your desastre. children is a mess. Tus hijos son un desastre. Your job situation is a mess. El estado de tu trabajo es Your relationship is a mess. tu relación es Everything is crumbling down around you. todo se derrumba a tu alrededor. Stop going against the goal. Deja de ir en contra de eso. Repent. Arrepiéntete. Change your mind. Cambia tu mente. Turn away Voltea from your evil way de esas maneras malvadas. and get in that narrow way. Y métete a ese camino que es angosto. Yes, it's difficult. Sí, es difícil. And yes, we want to quit. Y sí queremos renunciar. And yes, we want to point the finger Y sí queremos señalar. because it's the church, Porque es la iglesia. that's the denomination, Que es la denominación. it's my sister, Es mi hermana. it's my brother, Es mi hermano. it's the pastor. Es el pastor. You got one pastor. Nomás tienes un pastor. His name is Christ Jesus. Dale Y un es aplauso al Cristo Señor en el Jesús. nombre de Cristo Jesús. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. And Father, we give you Y glory. te damos gloria. Father, we ask you today, Padre, te pedimos el día de hoy you have spoken to our soul. que has hablado a nuestras almas. You have spoken to the inner man, Que le has hablado al hombre interior. to the new man. Al hombre nuevo. Father, so that you may revive us Para que puedas revivirnos, from our Padre, old life de nuestras vidas viejas. as we've humbled ourselves Así como nosotros nos hemos puesto humildes. to hear what the Spirit of the Lord has to say to every single one of us. Para oír lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos. Father, we come to the altar Padre, venimos al altar to surrender para someternos. from our old ways, Para someternos de nuestras from that maneras viejas. difficulties, De esas from dificultades. that bad habit, De esos hábitos viejos. from that whatever that is stopping us, O sea, lo que sea que nos está deteniendo. from that illness, De esa enfermedad. from those De addictions, esas adicciones. from those bad habits De esos hábitos malos that are binding us que nos están reprendiendo. and taking our freedom away Y nos están robando nuestra libertad. from the one De aquel. who truly frees us. De aquel que en verdad nos pone en And libertad. his name is Y Jesus. su nombre es Jesús. Church, when you run to the altar, Iglesia, corran al altar. allow this altar Permite que este altar to be the cross, sea la cruz. because it was at the altar Porque era en el altar, in the Old Testament en el Testamento Viejo, that the lambs of God que los corderos de Dios would be crucified, iban a ser would crucificados, be sacrificed, sacrificados, and there would be blood y que iba a haber sangre on the altar. en el altar. It is not pretty. No es bonito, Sometimes it's ugly, a veces es feo, but there is freedom. pero hay libertad. It's the New Testament. Es el Testamento Now it's Nuevo, the cross. ahora es la cruz. Come to Jesus.